penutup. Dan sebagai translator pada kesempatan hari ini, sebagai penerjemah, dimohon kepada beliau Habib Soleh Al-Jufri. Kepada beliau dipersilahkan. الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang setinggi-tingginya untuk Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. ومن نعم الله عليكم أن حضرتم في هذا المجلس المبارك، ولئن طال بكم المجلس فعسى أن يكون تطول وتكرم من الله عز وجل عظيم لما طال بكم من المجلس في ذكره سبحانه وفي ذكر حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini, yaitu kita bisa menghadiri majlis pada malam hari ini, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun durasinya cukup lama, tapi di dalam majlis ini harus kita yakini terdapat banyak keberkahan, terdapat banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan majlis seperti ini kita selalu mendapatkannya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semuanya agar diberikan taufik dan hidayah untuk selalu hadir di majlis seperti ini. وذكر الحق سبحانه وتعالى وذكر حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة سيرته وسيرة مولده وإقامة أمثال هذه الاحتفالات هي أعظم ما ندفع به عن بلداننا وعن بقاعنا الأذايا والبلايا والفيروسات وكل الأسواء. Majelis seperti ini yang di dalamnya terdapat zikrullah, terdapat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembacaan tentang perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa menjadi wasilah tolak bala, bisa menjadi wasilah agar kita dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, termasuk wabah penyakit seperti virus dan lain sebagainya. وإذا كنا في آخر الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الإغراءات، واتجه كثير من المسلمين إلى ما يبرق ويلمع من عادات الغرب واتجاهاتهم، تأتي أمثال هذه الاحتفالية وأمثال هذه المسابقة لتجذب القلوب وترد النفوس إلى ما يرفعها من التعلق بمدح الله ومدح رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita ini adalah umat akhir zaman, yang mana pada zaman ini sudah banyak tersebar hal-hal yang berbau syahwat, berbau syubhat, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin itu tertarik dengan godaan-godaan zaman sekarang ini, termasuk godaan peradaban barat yang membutakan kita, begitu juga dengan mata batin kita, sehingga majelis-majelis seperti inilah yang akan menarik hati-hati kaum muslimin supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk majelis musabaqah, perayaan ataupun perlombaan hadrah pada malam hari ini juga termasuk cara kita supaya bisa menarik kembali kaum muslimin untuk kembali kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأمثال هذه المناسبة تزيد من مداح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
وتزيد من المعبرين عن شمائله وتزيد من الداعين إليه سبحانه وتعالى، فإن الإنشاد إرشاد أيضا وليس مجرد نغمات وكلمات. Dan majelis seperti ini yang di dalamnya terdapat perayaan dan juga terdapat pujian-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharapkan majelis seperti ini bukan hanya sebuah majelis yang kita itu melantunkan sholawat-sholawat tanpa membawa arti dan makna, akan tetapi diharapkan kita juga membawa nilai-nilai dari sholawat tersebut, dan kita juga bisa menjadi duta-duta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwakan agama yang dibawa oleh beliau. والمولى سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن شريعته واسعة، وشريعته فيها الفرح وفيها الحزن وفيها المدح وفيها الطرب بذكره سبحانه وبذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم. وبمناسبتكم كنتم سببا في أن تتعطر الألسنة وأن تتلذذ الآذان وأن تردد القلوب كلاما يعود عليها بالخير وكلاما تكون متبعة فيها لشرع الله عز وجل. Kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga jin agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwa syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syariat yang mudah, syariat yang memberikan peluang untuk kita semuanya agar kita bisa menikmati syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam syariat ini ada hal-hal yang menyenangkan, ada juga mungkin hal-hal yang menyedihkan. Akan tetapi juga kita harus membawa hal-hal yang menyenangkan di dalam syariat ini. Seperti apa? Seperti pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini menjadi sebab lisan-lisan kita menjadi wangi, mulut-mulut kita menjadi wangi. Karena apa? Karena yang kita puji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بيت من بيوت الأنصار كان فيه زواج ولم يسمع صوتا ولم يسمع غناء ولم يسمع طارا، فقال هلا قلتم أتيناكم وللذكرى رجوناكم وفي أمر قصدناكم، إلى غير ذلك من الكلمات التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتأتى أن يكون زواج من غير فرح، ولا يتأتى أن يكون قوم من غير أن يفرحوا، فالفرح لا بد منه. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu melewati salah satu rumah dari kaum Ansor, yang mana mereka itu sedang merayakan pesta perkawinan. Akan tetapi di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan perayaan tersebut sunyi. Tidak ada tanda-tanda bahwa sedang merayakan sesuatu. Sehingga hal tersebut dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perayaan pernikahan seperti ini sunyi, tidak ada tanda-tanda kebahagiaan? Seharusnya kalian itu memberikan hal-hal yang menandakan bahwa kalian itu sedang berbahagia pada hari ini. Misalnya menabuh gendang ataupun menyampaikan qasidah-qasidah, syair-syair yang menandakan bahwa kita itu atau kalian itu sedang berbahagia. Untuk itu termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah menikah, yaitu kita harus berbahagia di dalam pernikahan kita dan juga bisa bermain gendang. Ya, bisa bermain gendang ataupun hadroh ini dimainkan di dalam perayaan-perayaan kita, bahkan itu disunahkan dilakukan di masjid. وقد دخل سيدنا أبو بكر كما في صحيح الإمام البخاري بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد جاريتين صغيرتين تنشدان
أبيات تتعلق بمعركة كانت قبل الإسلام في المدينة المنورة بين الأوس والخزرج، تغنيان لسيدتنا عائشة، فتأثر وقال: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإننا في يوم عيد. وبين له أننا نمر بأعياد ونمر بمناسبات ونمر بأيام ينبغي أن نسعد وأن نفرح وأن نغني وأن نمدح وأن نضرب الطار فيها. Kemudian juga terdapat di dalam riwayat Sahih Bukhari bahwa satu ketika sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu mendatangi rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri, dan ternyata di rumahnya Nabi terdapat dua anak perempuan yang sedang bersenandung syair-syair yang bercerita tentang peperangan yang terjadi antara dua kaum yang pada saat itu sebelum masuk Islam di Madinah, yaitu kaum Khazraj dan kaum Aus. Di dalam kesempatan itu Sayyiduna Abu Bakar merasa risih dengan keadaan itu, sehingga beliau berkomentar karena melihat ada dua orang wanita sedang bersenandung syair di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berkata, masa di rumahnya Nabi ada musik-musik setan? Di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masa ada musik-musik setan? Maka hal tersebut mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari rumahnya, kemudian menjelaskan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa biarkan mereka berdua bersenandung, karena hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia, maka biarkan mereka untuk berbahagia, bersenandung syair, bermain gendang dan lain sebagainya. لذلك كله كنت أظن المجلس كالمجالس المعتادة وكالموالد المنتشرة في بلادكم التي أسأل الله عز وجل أن يزيدها وأن يزيدكم منها، لأن بها حفظ بلادكم بل حفظ الأرض كله. لكن عندما أخبرني أخي صالح أن المناسبة قبل المولد كانت مسابقة في المديح والإنشاد، أغبطكم لأني لم أحضر معكم أول هذا المجلس. Saya pertama kali datang ke sini, saya mengira majelis ini hanya majelis maulid biasa sebagaimana yang sering kita adakan. Khususnya di negara kita Indonesia ini, alhamdulillah majelis-majelis maulid itu makmur, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata saya mendapatkan kabar bahwa sebelum maulid ini ada perlombaan, apa istilahnya? Festival sholawat Jawa, sehingga saya itu merasa agak menyesal kenapa saya datang terlambat. Kalau misalnya saya tahu ada perlombaan, mungkin saya akan datang lebih dulu untuk menyaksikan perlombaan tersebut. فمن فهم أن ليس في الإسلام فرح وليس في الإسلام طرب فهو لم يفهم الإسلام ولم يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau misalnya ada pemahaman yang mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu tidak boleh senang-senang, di dalam syariat Islam itu tidak ada kebahagiaan, berarti orang ini belum memahami hakikat dari syariat Islam. دخل سيدنا عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة رسول الله وفي خلافة سيدنا عمر، فوجد سيدنا حسان بن ثابت ينشد شعرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست في قاعة، ليست في بيت، ليست في ساحة، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث الحرمين الشريفين. فتأثر: أتنشد الشعر في مسجد رسول الله يا حسان؟ قال: لقد كنت أنشده في حضرة من هو خير منك، في حضرة رسول الله وفي حضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال سيدنا عمر: انصبوا لحسان كرسيا ينشد الشعر فيه. Kemudian juga ada sebuah kisah dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dan di saat itu beliau sudah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Beliau itu pergi ke Masjid Nabawi. Ternyata di dalam masjid itu terdapat sahabat Nabi, yaitu Hasan bin Thabit, sedang melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW. Maka hal tersebut membuat risih Sayyidina Umar. Karena apa? Kenapa Sayyidina Hasan bersenandung syair di masjid? Maka hal tersebut ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang mendorongmu wahai Hasan bersenandung syair di masjid Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, demi Allah, aku telah melantunkan syair-syair di masjid ini di hadapan orang yang lebih baik daripada dirimu, yaitu Rasulullah SAW. Artinya hal tersebut telah dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar ketika mendengar hal tersebut langsung memerintahkan para sahabat yang lain agar menyiapkan tempat duduk khusus kepada Hasan bin Thabit agar bisa melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. ومن جميل شعر حسان الأبيات التي يحفظها كثير من محبي رسول الله: وأجمل منك لم تر قط عين أو عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، لا يوجد أكمل منك قد ولدته امرأة في الدنيا، خلقت مبرأ منقى معافى مصفى من كل عيب، كأنك يا رسول الله خلقت كما تشاء. Dan termasuk syair yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit yang mungkin kita semuanya sudah pada hafal, yaitu wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Keindahan dirimu wahai Rasulullah SAW itu tidak pernah dipandang oleh mata apapun atau sepasang mata apapun. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan kesempurnaanmu, keindahanmu sehingga sampai tidak ada wanita yang melahirkan anak sempurna dirimu wahai Rasulullah SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah bebas dari segala kekurangan dan aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan dirimu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kehendak dirimu. Artinya ini menandakan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة على بنات صغار من بنات النجار ينشدن، يقولن نحن جوار من بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن في منطقة بني النجار في المدينة، يقولن يا حبذا محمدا من جاري، نحن سعداء يا رسول الله أنك بجوارنا وأنك في أرضنا وفي منطقتنا. فاقترب منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتحببنني، يعني تنشدن الأبيات حبا في؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال الله يعلم أني أحبكن، ولا شك أن المتسابقين محبين لرسول الله، وعسى أن ينالوا مثل هذه الكلمة والبشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاضرين والقائمين والمهيئين وكل من في المجلس إن شاء الله. Dan juga ini motivasi dari beliau untuk kita semuanya. Ada sebuah kisah yang mana menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika di Madinah, di lingkungan Bani Najjar atau kabilah Bani Najjar, yang mana kabilah Bani Najjar ini termasuk keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika berjalan di kabilah Najjar ini, kemudian menemukan ada anak-anak kecil, wanita-wanita atau anak-anak kecil, ya perempuan-perempuan kecil ini bersenandung, kemudian melantunkan syair-syair untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang maknanya, wahai Rasulullah, engkau adalah sebaik-baiknya tetangga untuk kami. Kemudian hal tersebut menyentuh hati Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mendekat kepada anak-anak kecil itu, kemudian
berkata kepada mereka, wahai anak-anak kecil, apakah kalian melantunkan syair-syair cinta itu untukku? Maka kata anak-anak itu, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung menjawab dan memberikan bisyarah, kabar gembira kepada mereka. Saksikanlah bahwa diriku telah mencintai kalian semuanya. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai anak-anak kecil yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita ikut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وعلم أهل المدينة بأنه على مقربة منهم، كانوا كل يوم يخرجون وينتظرون النبي إلى المساء، فخرجوا أول ليلة وثانية ليلة وعددا من الليالي يترقبون قدوم النبي إليهم لتصير يثرب المدينة المنورة. وعندما لا يجدونه يعودون، ففي آخر ليلة كادوا أن يعودوا وكان معهم يهودي يشارك في استقبالهم وفي انتظارهم، فناداهم بعد أن ذهبوا تعالوا تعالوا هذا محمد قد أتى، فأقبلوا نحوه وأنشدوا أبياتا يحفظها غالب المسلمين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله، داع أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, kita tahu bahwa bagaimana perasaan, bagaimana kerinduan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang menunggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah itu sudah dekat dari Madinah, mereka itu setiap hari menunggu kedatangannya Rasulullah. Dari pagi sampai malam menunggu Rasulullah. Ternyata belum datang Rasulullah, mereka kembali lagi. Begitu berhari-hari mereka lakukan sampai hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menunggu lama, kemudian Rasulullah belum muncul. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pulang. Pada saat mereka hendak pulang, ternyata ada satu orang Yahudi yang ikut menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi ini melihat kedatangan Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar, langsung berteriak kepada kaum muslimin dari kaum Ansor, wahai kaum Ansor, sungguh telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang mungkin bersedih menunggu Rasulullah, mereka langsung kembali kemudian menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bait-bait syair yang semua kita menghafalnya, yaitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, telah muncul kepada kita al-badru, bulan purnama, diumpamakan Rasulullah seperti bulan purnama di dalam kesempurnaan. Min thaniyatil wada, wajib syukru alaina, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ma da'a lillahi da, selama ada orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك ذكر لي بعض أهل المغرب أنه دعي لزواج، لكن الذين دعوه لا يفهمون الفرح في الإسلام ويظنون أن لا فرحة في الإسلام، فجاء إلى محل الزواج فرأى أناسا يستقبلون ببدلات سوداء وسيارات سوداء، ولا صوت ولا مدح ولا طار ولا مظهر من مظاهر الفرح، فوقف عندهم يصافحهم، وبدلا أن يقول لهم بارك الله لكم يقول لهم عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، فكادوا يضربونه. Dan ini beliau mendapatkan kisah dari salah seorang yang berasal dari negara Maroko. Beliau berkisah bahwa suatu ketika beliau itu diundang di pesta pernikahan. Ternyata beliau itu menghadiri pesta pernikahan orang-orang yang tidak memahami agama Islam dengan sempurna. Jadi pesta pernikahannya itu tidak ada tanda-tanda kebahagiaan. Semuanya
serba tenang, sunyi, tidak ada suara gendang, tidak ada suara istilahnya yang menandakan kegembiraan. Bahkan baju mereka itu semuanya hitam, mobilnya hitam, semuanya serba hitam dan sunyi. Akhirnya beliau itu datang ke pesta itu karena sudah diundang. Kemudian saat berjabatan tangan, ya, memberikan selamat. Seharusnya kalau kita menghadiri pesta itu memberikan selamat, semoga samawa dan lain sebagainya. Beliau tidak mengucapkan kata selamat untuk pernikahan, tapi beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan pesta pernikahan, ini adalah takziah. Ini bukan pesta pernikahan sebagaimana yang kita ketahui. والخلاصة إن للفرح وللمدح وللشعر مساحة في دين الله، ولذلك كان شعراء النبي أكثر من 100 شاعر. للفرح وللمدح وللشعر في الإسلام مكانة، ولذلك كان شعراء النبي أكثر من 100 شاعر. Jadi sekarang terang bagi kita bahwa syair, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang ada di majelis-majelis sholawat kita ini memiliki ruang di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya majelis kita ini punya dasar hukum dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai buktinya apa? Sebagai buktinya terdapat ratusan, bisa dikatakan 100 lebih dari para sahabat, mereka adalah penyair-penyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuji Nabi. لكن كما ينبغي أن نهتم بمجالس المولد والمدح ينبغي أن نهتم بمجالس العلم، خاصة إذا لم نستكمل العلم الواجب فيما يتعلق بعباداتنا وبالمعاملات التي نمارسها. فمن مارس بيعا أو إجارة أو أي عمل من الأعمال لابد أن يتفقه في دين الله في هذه المعاملة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terbiasa dengan majelis-majelis maulid seperti ini. Akan tetapi juga perlu digarisbawahi untuk kita semuanya. Selain majelis maulid, usahakan juga kita menyempurnakan majelis ini dengan majelis-majelis ilmu, khususnya tentang ilmu-ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya, seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah, khususnya bagi kita misalnya yang memiliki karir di dalam perdagangan ataupun dalam sebuah pekerjaan yang membutuhkan ilmu, maka kita wajib untuk mempelajarinya agar kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وننظر في تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا هل قائمين بما أمرنا الله تجاههم. Kemudian juga kita perlu mempelajari bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang tua kita, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. فلئن فرح النبي بمدحه سيكون فرحه أعظم باتباع سنته وبامتثال أوامر الحق سبحانه وتعالى. Dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu akan lebih sempurna apabila kita itu membuktikannya dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. أسأل المولى جل جلاله وتعالى عظمته أن يؤجر القائمين على هذا المحفل خير الجزاء. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pahala yang besar bagi panitia yang mengadakan acara ini. وأن يكون المجلس وما سيثمره من مدح القائمين عليه فرحا في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan mudah-mudahan majelis ini dan juga apa-apa yang menjadi hasil dari majelis ini bisa membuat bahagia hati Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. وأن يجعل هذا المجلس من أسعد المجالس علينا. Dan mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang membuat hati kita semuanya bahagia. وأن يكرم الحاضرين جميعا بالمغفرة والستر والخير في أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأهليهم وأن يعطيهم كل ما سألوا من خيرات الدنيا والآخرة. Dan mudah-mudahan semua kita yang ada di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal وكما علق قلوب الحاضرين بمدحه وشمائله يجمع كل فرد منا برؤيته في الدنيا والآخرة. Dan mudah-mudahan hati kita selalu sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.